ओम नमः शिवाय मोर स्नेहर छात्र छात्री माने दीपुसर ज्ञान यूट्यूब चैनल को स्वागत करुच्ची। आज पिला माने मु ओटीटी पिला मानक पई गोटे सुंदर वीडियो नहीं आसी। उभय ओटीटी पेपर 1 एवं पेपर 2 पिला मानक पई आज ओडिया ग्रामर रूढ़ी रो किछि बछा बछा एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं आसी जाकि परीक्षा रे आसीबा सुनिश्चित। पिला मन देखो विगत दिन मानकर जो रूढ़ी क्वेश्चन गुडी को आसीतिला ताकू अनुध्यान करी आज किसी बछा बछा रूढ़ी क्वेश्चन में आलोचना करी। निश्चय पिला माने ओटीटी एग्जाम पई एटा उपयोगी साब्यस्त हम। एबे पिला माने मु गोटी परे गोटी एमसी क्वेश्चन आलोचना करूछि। प्रथम क्वेश्चन पिला माने कहिछि अरण्य रंधन। अरण्य रंधन या केउ अर्थ को प्रकाश करुछि? अरण्य रे कांदिबा, बन जंगल रे बसी कांदिबा, वृथा चेष्टा। उत्तर होछि वृथा चेष्टा। द्वितीय क्वेश्चन अंटा भिड़वा या क्यों अर्थ को प्रकाश करे? अंटा भिड़वा अर्थ होची साहस करिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर पिला माने कहिछि मूल्यहीन कथा। मूल्यहीन कथा एथिपाई क्यों रूढ़ी व्यवहार करा जाय? ना उत्तर होची ओलणा कथा। अकल गुडुम या क्यों अर्थ को प्रकाश करे? बुद्धिहीनता, प्रखर बुद्धि, बुद्धि हजि जिबा, बुद्धि बढ़िबा। उत्तर होची बुद्धि हजि जिबा। 5 नंबर क्वेश्चन कहिछि प्रतिहिंसा परायण हेबा एथिपाई क्यों रूढ़ी व्यवहार करा जाय? अकस रखिबा, अकल रखिबा, अकल गुडुमबा। उत्तर होची अकस रखिबा। 6 नंबर क्वेश्चन पिला माने आलोचना करिबा ओही नकुल संपर्क या क्यों अर्थ को बुझाए? साप नेउल युद्ध, सापर पराजय, नेउलर विजय, घोर शत्रुता। उत्तर होची पिला माने घोर शत्रुता। आखि देखाइबा या क्यों अर्थ को प्रकाश करे? आखि रखिबा, आखि देबा, आकट करिबा, ना आखि खोलिबा। उत्तर होची आकट करिबा। आकाश कुसुम ए रूढ़ीर अर्थ कौन? पारिजात फूल, सुंदर परिवेश, असंभव कथा। उत्तर होची असंभव कथा। 9 नंबर क्वेश्चन पिला माने आलोचना करिबा। 9 नंबर क्वेश्चन कहिछि आखि बुझिबा। एटा बहुत इजी क्वेश्चन। आखि बुझिबार अर्थ होची कौन? मरी जिबा। उठिया खाइबा केउं अर्थ रे व्यवहार कराइछि? उठिए बसी खाइबा, उठी सारी खाइबा, मागणा खाइबा। पिला माने मन रखताओ जे उठिया खाइबार अर्थ होची मागणा खाइबा। आखिरे धूली दबा या केउं अर्थ को प्रकाश करे? आखि को धूली फिंगी दबा, ठकिबा, ना भलो जिनिस? उत्तर पिला मान होची जे आखिर धूली दबार अर्थ होची ठकिबा। संकुचित परिवेश रे बढ़ीथिबा व्यक्ति एटार लोकवाणीटी कौन? ऑप्शन क्यों गाईर गोबर, कूपमंडूक, ए घर माउसी से घर पिउसी। मन तो पिला माने से संकुचित परिवेश रे बढ़ीथिबा व्यक्तिर लोकवाणी होची कूपमंडूक। सुजोग को अपेक्षा करिबा, सुजोग को अपेक्षा करिबा ए अर्थटी क्यों रूढ़ीर? ओर उंडिबा, ओर देखिबा, अकर खळिबा। उत्तर होची ओर उंडिबा। 14 नंबर क्वेश्चन पिला माने हाथ धरिबा एटा क्यों अर्थ को प्रकाश करुची? हाथ धरिबा, हाथ को धरिबा, विवाह करिबा, हाथ को जोर धरिबा, प्रश्रय करिबा। मन रखताओ हाथ धरिबार अर्थ होची विवाह करिबा। सर्वनाश करिबा ए अर्थटी पई क्यों रूढ़ी व्यवहृत हुए? सर्वनाश करिबा, कान नाक धरिबा, करड़ी जलिबा, कला कान बुलेबा, काठ होइजिबा। उत्तर होची कला कान बुलाइबा। गालरे हाथ दबा, गालरे हाथ दबा ए रूढ़ीर अर्थ कौन? उपेक्षा करिबा, सर्वनाश करिबा, चिंतित हेबा। देखो पिला माने गालरे हाथ दबार अर्थ होची चिंतित हेबा। नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने आलोचना करिबा गोबर गणेश। गोबर गणेश या क्यों अर्थ को प्रकाश करे? गोबर तियारी गणेश, मूल्यहीन कथा, गजमूर्ख। उत्तर होची गजमूर्ख। चिता काटिबा ए रूढ़ीटीर क्यों अर्थ रे व्यवहार करे? चिता काटिबा, आत्मसात करिबा, ठकिबा, लुचेइबा, शत्रुबा। उत्तर होची ठकिबा। जीरारू शिरा काढ़िबा यार अर्थ कौन? टिकिनिकी परीक्षा करिबा, सम्मुखीन हबा, सबुबले दछ बाछिबा, खूब आपणार हेबा। उत्तर होची
ସବୁବେଳେ 10 ବାଛିବା। नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने झाड़ बुआ धन यह क्यों अर्थ को बुझाए जो नोट्रे झाड़ लगी थाए जाल जो धन बढ़े जाल बोले धन लाभ कष्ट उपार्जन उत्तर होची कष्ट उपार्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन छाती पत्थर करवा या क्यों अर्थ व्यवहार कराए मजबूत हवा सहीबा ओजन सहीबा वा खाइबा उत्तर पिला मान होची सहीबा। लोकटीर संपत्ति बाड़ी ठ बुली गलानी या क्यों अर्थ प्रकाश करे लोकटीर संपत्ति बाड़ी ठ बुली गलानी बढ़ीगलानी कमिगलानी सबू शेष हो गलानी उत्तर पिला मान होची सबू शेष हलानी। शत्रु आम घर गुप्त भाव में लुचि रही क्यों रूढ़ी व्यवहार करा जाए जे शत्रु आम घरे लुचि रहिबो तार अर्थ होची पिला माने ढोल भितरे मूषा। तीनी पांजिरू जीवा तीनी पायार अर्थ कौन सर्वनाश होगा पांजिरे स्थान पाइबा मृत्युनी पांजिरू जीवा माने सर्वनाश जाओ से हाथ में नहीं। दांत देखाइबा रूढ़ीर अर्थ कौन दांत देखाइबा दांत घोषिबा दांत बाहर को चिकचिक करवा परिहास करवा दांत को रोग हेबा उत्तर पिला मान होची 25 नंबर परिहास करवा। प्रतिशोध नेबा एथिपाई आमे क्यों रूढ़ी को व्यवहार करवा दांत देखाइबा दाऊ साधिबा दाना मारिबा ताऊ देखाइबा उत्तर पिला माने बी दाऊ साधिबा। ना पकाइबा सुनाम अर्जन करवा ना दुनाम अर्जन करवा उत्तर होची दुनाम अर्जन करवा। नाक छिचाड़िबा जे नाक छिचाड़िबा क्यों अर्थ रे व्यवहार कर नाक छिचाड़िबा सु करवा घृणा करवा किछि कहवा शुणिबा उत्तर होची घृणा करवा। नाटर गोवर्धन ये तो पिला माने जानिचे जे सबु अनर्थर मूल होची नाटर गोवर्धन। नेड़ीगुड़ कहुणी को बोहिबा यार अर्थ कौन नेड़ीगुड़ कहुणी को बोहिबा तार अर्थ होची अनायत्त हेबा। कहार पालिंग उपरे पाट छता तो कहार बेड़ी उपरे कोरड़ा कहार पालिंग उपरे पाट छता तो कहार बेड़ी उपरे कोरड़ा रेखांकित तो प्रवचन कौन ना कहार पालिंगी उपरे पाट छता तो कहार बेड़ी उपरे कोरड़ा तेणु पालिंगी उपरे पाट छता अछि तार अर्थ होची पिला माने उन्नति उपरे उन्नति करिबा। पिलाटीर पाठपढ़ारे डोरी बंधा हो गलानी पिलाटीर पाठपढ़ारे डोरी बंधा हो गलानी तेणु पाठपढ़ारे डोरी बंधा तार अर्थ होची कौन से पाठपढ़ा सब बंद करी देलानी जो उत्तर हम पाठपढ़ा सब बंद कर देलानी। बण बिछुआती जे बण बिछुआती अर्थ कौन बणर बिछुआती बिछुआती परी गलु करवा बणरे बिछुआती गछ थाए ना जन्मरु नष्ट उत्तर होची जन्मरु नष्ट। फांकी देवा क्यों अर्थ रे व्यवहार कर फांकी देवा फांका बाज करवा फांका फांका चलवा ठकी देवा उत्तर होची पिला माने ठकी देवा। फसर पाटिबार अर्थ कौन आरंभ होगा सकाळ होगा फसर जीवा ना जन्मरु दुख उत्तर होची सकाळ होगा। बाट काटिबा क्यों अर्थ रे वर्त बाट को खोलिबा निज रास्ता निजे देखिबा बाट को हाणिबा आकट करवा उत्तर होची निज रास्ता निजे देखिबा। बा को बता ए रूढ़ीर अर्थ कौन सामान्य प्रतिकार उपयुक्त प्रतिकार बा को बता देखेबा तार अर्थ कौन उत्तर होची सामान्य प्रतिकार। कौन सी कार्य आगुरु प्रस्तुत नई हठात तरतर हो कार्य करवा से कौन सी कार्य आगुरु प्रस्तुत नई हठात तरतर हो कार्य करवा ए अर्थ प्रकाश करथुवा रूढ़ीटी कौन उत्तर होची बाहागर बेले बाईगण रुआ। से लोकटी गोटे बिराड़ी वैष्णव से लोकटी गोटे बिराड़ी वैष्णव ये अर्थटी क्यों अर्थ प्रकाश कराए बिराड़ी रूपी वैष्णव ना वैष्णव रूपी बिराड़ी ना प्रतारक भंड तपस्वी उत्तर होची भंड तपस्वी। चोर को हाथ कामुड़ा शिखेबा जे चोर को हाथ कामुड़ा शिखेबा ये रूढ़ीर अर्थ कौन ना चोर को चाला करवा चोर को धरवा ना चोर को बाड़ेबा ना खसी जीवार बाट चोर को बताइबा। यहीटा पिला उत्तर
ଯେ ଖସି ଯିବାର ବାଟ ଚୋରକୁ ବତାଇବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବ। ବେଡ଼ି ଉପରେ କରଡ଼ା, ଯେ ବେଡ଼ି ଉପରେ କରଡ଼ାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଦୁଃଖ ଉପରେ ଦୁଃଖ। ଭାଲୁ ଧରାଇବା, ଯେ ଭାଲୁ ଧରାଇବା ଏ ରୂଢ଼ିଟିର କେଉଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ? ଯେ ଭାଲୁ ଧରାଇବା ରୂଢ଼ିଟି ଠକିବା ଅର୍ଥରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। ସର୍ବନାଶ ହେବା এই ଅର୍ଥରେ କେଉଁ ରୂଢ଼ି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ? ଭେଳା ବୁଡ଼ିବା, ନା ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିବା, ନା ମନ ଘର ଧରିବା, ନା ମୁହଁ ଦେବା? ନା ସର୍ବନାଶ ହେଲେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ନା ଭେଳା ଧରିବା। ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରିବା, ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରିବା ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ନା ମୁଣ୍ଡ ଝାଳରେ ମାରିବା? ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ହେଉଛି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା। ଭିକ ମାଗିବା, ଯେ ଭିକ ମାଗିବାଟା କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ଏଇ ଅର୍ଥ କେଉଁ ରୂଢ଼ିକୁ ବୁଝାଏ? ଭିକ ମାଗିବା। ହାତ ବାରିଶି, ହାତ ବତାଇବା, ହାତ ଶଙ୍କା ଦର୍ପଣ, ନା ହାତ ଦେବା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବି, ହାତ ବତାଇବା। ଢକେ ପି ଦଣ୍ଡେ ଜି, ଢକେ ପି ଦଣ୍ଡେ ଜି এই ଲୋକବାଣଟି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ? ଢକେ ପି ଦଣ୍ଡେ ଜି। ଢକେ ପି ରହିବା, କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ବଞ୍ଚି ରହିବା, ବଞ୍ଚିବାକୁ ଲୋକେ ମାତ୍ର ଲୋଡ଼ା, ନା ଦଣ୍ଡେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା? ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ହେଉଛି ବି ଅପସନ୍, କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ବଞ୍ଚିବା। ଓଟ ମୁହଁରେ ଜିରା, ଯେ ଓଟ ମୁହଁରେ ଜିରା ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ? ଓଟକୁ ଜିରା ଖାଇବାକୁ ଦେବା, ଜିରା ଖାଇବାକୁ ଓଟ ଭଲ ପାଏ, ବେଶୀ ଖାଇବା ଲୋକକୁ କମ୍ ଦେବା। ଏଇଟା ହେବ ବେଶୀ ଖାଇବା ଲୋକକୁ କମ୍ ଦେବା। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମ୍ମାନ ନ ପାଇବା, ଯେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ତା ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମ୍ମାନ ଆଦୌ ପାଉନାହିଁ, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗାଁ କନିଆ ଶିଗାଣି ନାଖି। ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ଯେ ବୃଥାରେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା କେଉଁ ରୂଢ଼ି ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ? ଯେ ବୃଥାରେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା, କୁହୁଡ଼ି ପହଁରିବା, ଅହନ୍ତା କରିବା, ଧୂଆଁ ଧରିବା, କପା ଖାଇରେ ପଶିବା। ଉତ୍ତର ହେଉଛି କୁହୁଡ଼ି ପହଁରିବା। ଅନ୍ଧ ବୁଝାବଣା କେଉଁ ଅର୍ଥ? ଅନ୍ଧ ବୁଝାବଣା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାରକୁ ପିଲାମାନେ କହନ୍ତି ଅନ୍ଧ ବୁଝାବଣା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଅଣ୍ଟି ଚୁରି ତଣ୍ଟି କାଟେ ଏଇ ଲୋକବାଣୀଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯେ ଅଣ୍ଟି ଛୁରୀ ତଣ୍ଟି କାଟେ, ନା ନିଜ ଲୋକ ଶତ୍ରୁ ଆଚରଣ କରିବା, ନା ଅଣ୍ଟିରେ ଛୁରୀକୁ ତଣ୍ଟିରେ କାଟିବା ବ୍ୟବହାର କରିବା, ନା ତଣ୍ଟି କାଟିବାକୁ ଅଣ୍ଟିରେ ଛୁରୀ ଲୁଚେଇ ରଖିବା, ଶତ୍ରୁକୁ ସଂହାର କରିବା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନିଜ ଲୋକ ଶତ୍ରୁ ହେବା। ଅନଧିକାର ଚର୍ଚ୍ଚା, ଅନଧିକାର ଚର୍ଚ୍ଚା କେଉଁ ପ୍ରବଚନ ବ୍ୟବହୃତ? ଯେ ଅନଧିକାର ଚର୍ଚ୍ଚା, ଅଦା ବେପାରର ଜାହାଜ ମୂଲ, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନଧିକାର ଚର୍ଚ୍ଚା। ଆୟ ଦେଖି ବ୍ୟୟ, ଆୟ ଦେଖିକି ବ୍ୟୟ କରିବା, ଏଇଟା ଏଇ ଲୋକବାଣୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆୟ ଦେଖିକି ବ୍ୟୟ କରିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମିତ ବ୍ୟୟୀ ହେବା। ଆଲୋ ମଉସା ଜଡ଼ ପଇସା, ଏ ଲୋକବାଣୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆଲୋ ମଉସା ଜଡ଼ ପଇସା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅର୍ଥ ହିଁ ସବୁର ମୂଳ। ମଉସାକୁ ଅର୍ଥ ମାଗିବା, ନା ଦେଖି ଚାହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅର୍ଥ ହିଁ ସବୁର ମୂଳ। ନିଜ ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ନିଜେ ଜଗି ଚଳିବା, ନିଜ ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ନିଜେ ଜଗି ଚଳିବା ଏହି ଅର୍ଥ ପାଇଁ କେଉଁ ଲୋକବାଣୀଟି ପ୍ରଚୁର୍ଯ୍ୟ? ଆଲ ସଖୀ ଆପଣା ମହତ ଆପେ ରଖି। ଉତ୍ତର ହେବ ଆଲ ସଖୀ ଆପଣା ମହତ ଆପେ ରଖି। ମହାକାଳ ଫଳ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ଯେ ମହାକାଳ ଫଳ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କେଉଁ ଅଂଶଟି ଯୋଡ଼ିଲେ ଲୋକବାଣୀଟି ସାର୍ଥକ ହେବ? ଯେ ତାକୁ ଦେଖି ତୁମେ କର ଆଦର, ଭିତର ଦେଖିଲେ ପୋଡ଼ା ଅଙ୍ଗାର। ଏଇଟା ବୁଝ, ଯେ ମହାକାଳ ଫଳ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ଭିତରେ ଦେଖିଲେ ପୋଡ଼ା ଅଙ୍ଗାର। 57 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ, ଯେ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ଅର୍ଥରେ କେଉଁ ଲୋକବାଣୀ ପ୍ରଚଳିତ? ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ। ଏଇ ମନ ବୃନ୍ଦାବନ, କବିତୁଣ୍ଡ ମେଣ୍ଢାମୁଣ୍ଡ, ବ୍ରହ୍ମା ବିଳିବିଳେଇଲେ ବେଦ, ଏ ବର୍ଷର ମୂଳୁ ଆର ବର୍ଷକୁ ବୈଦ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏ ବର୍ଷ ମୂଳୁ ଆର ବର୍ଷକୁ ବୈଦ। କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଗୋଳି ପାଣି ସୁହାଏ, ଯେ କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଗୋଳି ପାଣି ସୁହାଏ ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ? ନା ଅସାଧୁଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଳମାଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ସହାୟକ। କଷ୍ଟ କଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳେ, ଯେ କଷ୍ଟ କଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳେ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲେ
ସିଦ୍ଧ ମିଳିବ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭିମାନର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଲୋକବାଣୀଟି କ'ଣ? କାଣି ବିରାଡ଼ିକି କୁଜି ଅସରପା, କାଉଁରିଆ କାଟି ଭାଙ୍ଗିଯିବ ସିନା ନୋଇବ ନାହିଁ। କାଉଁରିଆ କାଟି ଭାଙ୍ଗିଯିବ ସିନା ନୋଇବ ନାହିଁ, ଏହି ଉତ୍ତରଟି ପିଲାମାନେ। ସାମାନ୍ୟ କାମ ପାଇଁ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ଏହି ଅର୍ଥଟି ଲୋକବାଣୀ କ'ଣ ଅଛି? ଖଳ କରବ ତ ମାର ମୂଷା, ହର ଗୁଣ ଫେଡ଼ ମିଶା, ଆଉ ସବୁ କଥା ଚାଳରେ ଖସା। ଉତ୍ତର ହେବ ଖଳ ପର୍ବତ ମାର ମୂଷା। କାହାର ପୁଷ ମାସ ତ କାହାର ସର୍ବନାଶ, ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପୁଷ ମାସରେ ଶୀତ ପଡ଼େ, ଶୀତ ଯୋଗୁଁ ସର୍ବନାଶ ହୁଏ, ଜଣଙ୍କର ଲାଭ ବେଳେ ଉତ୍ତର ହେବ ଜଣଙ୍କର ଲାଭ ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର କ୍ଷତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଗୁଣ ଚିହ୍ନେ ଗୁଣିଆ ସୁନା ଚିହ୍ନେ ବଣିଆ, ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଏ? ଯେ ଗୁଣ ଚିହ୍ନେ ଗୁଣିଆ ସୁନା ଚିହ୍ନେ ବଣିଆ, ଏଇଟା କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଏ ପିଲାମାନେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗୁଣୀ ଲୋକ ଅନ୍ୟର ଗୁଣକୁ ଆଦର କରିଥାଏ। ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଚାଷ ତରତର ଡେସ୍ ମଠ, ଯେ ଚାଷ ତରତର ବଣିଜ ମଠ। ଘୁଷୁରୀକୁ ପାଚିଲା କଦଳୀ ରୁଚେ ନାହିଁ, ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ? ଯେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା ଆବଶ୍ୟକ ନଥାଏ। ଜାନ୍ ଯାଉ ମାନ ଥାଉ, ଜାନ୍ ଯାଉ ମାନ ଥାଉ, ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରକାଶ କରେ? ଜାନ୍ ବା ଜୀବନ ପ୍ରତି ଖାତିର ନାହିଁ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମଣିଷର ଭୂଷଣ, ଇଜ୍ଜତ ଜୀବନଠାରୁ ବଡ଼, ଜୀବନ ଦେଇ ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମଣିଷର ଭୂଷଣ। ଲୋକ ମୁଖରେ କଥାଟା ପ୍ରସାର ଲାଭ କରେ, ଏଥିପାଇଁ କେଉଁ ଲୋକବାଣୀଟି ପ୍ରଚାର କରାଯାଏ? ଯେ ଲୋକ ମୁଖରେ କଥାଟା ପ୍ରସାର ଲାଭ କରେ, ଏଥିପାଇଁ କେଉଁ ଲୋକବାଣୀଟି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ 3, ତୁଣ୍ଡରେ ଛେଳି କୁକୁର, ତୁଣ୍ଡ ବାଇଦ୍ର ସହସ୍ର କୋଷ, ନାଚି ନ ଜାଣି ଅଗଣାର ଦୋଷ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ତୁଣ୍ଡ ବାଇଦ୍ର ସହସ୍ର କୋଷ। ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ଧରାକୁ ସରା ମଣୁଥିଲେ, ଏଠି ସରାର ଧରାକୁ ସରା ମଣୁଥିଲେ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବାହାରିছে? ନା ଗର୍ବ ଅର୍ଥରେ। ତୁଳସୀ ଦୁଇପତ୍ର ବାସେ, ତୁଳସୀ ଦୁଇପତ୍ର ବାସେ, ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ? ଯେ ପ୍ରକୃତ ଗୁଣ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରୁ ଜାଣି ହୁଏ। 70 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ କହିଛି, ଯତ୍ନ କଲେ ରତ୍ନ ମିଳେ, କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି? ଅଧ୍ୟୟ ବ୍ୟବସାୟ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି, ଏଟା ହେବ ଅଧ୍ୟୟ ବ୍ୟବସାୟ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବଛା 70ଟି ରୂଢ଼ି ଏବଂ ଲୋକବାଣୀ ଆଲୋଚନା କଲି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଲୋଚନା କଲି। ଟିକେ ନିହାତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେବ, ନିଶ୍ଚୟ ତୁମର ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ିଓଟି ଉପଯୋଗୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ପିଲାମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବ।